Ribuan warga negara Indonesia lebih pilih untuk berobat ke Malaysia. Loh, kok bisa? Selain katanya berobat di Malaysia itu lebih murah, pelayanannya itu bagus, cepat, dan juga alat mereka tuh canggih-canggih. Dan kayaknya cerita orang-orang tuh emang bener ya. Dan tentunya jika kita melihat yang diutamakan adalah pelayanan, peningkatan SDM. Yang diutamakan juga adalah bagaimana memuliakan pasien. Bahkan mantan presiden kita Jokowi mengungkap bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat itu lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah ke sini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini. Sebenarnya gue miris dan sedih sih, kenapa gue nggak bisa dapat fasilitas yang bagus dan harga yang murah di Indonesia. Menurut kalian kenapa ya berobat di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia? Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Jadi memang Indonesia ini masih tertinggal dalam sektor kesehatan ya guys. Saat ini rasio dokter di Indonesia itu hanya 0,47 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dan ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos dengan jumlah 0,3 dokter per 1.000 penduduk dan Kamboja dengan 0,42 dokter per 1.000 penduduk. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja. Bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita. Loh, kok bisa ya warga Indonesia malah ramai-ramai pilih berobat ke Malaysia? Ternyata ini bukan hal baru loh. Kedutaan Besar Malaysia bahkan terang-terangan promosi layanan kesehatan mereka yang katanya murah, cepat, dan dokternya cekap. Nggak heran kalau banyak yang kepincut. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Sekarang saya berada di pusat kota Penang. Ini merupakan pusat industri kesehatan yang ada di Malaysia selain Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Disinilah lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar perhitungan kita 160 triliun rupiah dana masyarakat Indonesia mengalir untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan tentunya jika kita melihat yang diutamakan adalah pelayanan, peningkatan SDM. Yang diutamakan juga adalah bagaimana memuliakan pasien. Nah, ini bisa kita pelajari dengan baik dan bisa kita ciptakan sebuah kolaborasi sehingga banyak sekali peluang yang bisa dibuka untuk industri kesehatan kita, bukan hanya untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja di industri kesehatan, tapi juga bisa untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa membuka kekuatan yang bisa menjadi epicentrum dari layanan kesehatan regional ASEAN yang sedang kita buka baik di Jakarta, di Bali, Surabaya, Medan, dan beberapa kota besar lainnya. 3P yang menjadi kunci kenapa industri kesehatan di Malaysia bisa berkembang 20 tahun terakhir adalah people. Bagaimana menyiapkan SDM yang baik, proximity, kedekatannya dengan pasar, dengan Indonesia, sehingga banyak masyarakat kita yang mudah mengakses layanan kesehatan di Malaysia. Price, bahwa ternyata layanan kesehatan di Malaysia selain memiliki layanan yang baik, tapi juga bisa memberikan keterjangkauan yang masuk kepada budget dari masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan 3P bisa kita hadirkan bagi layanan kesehatan di Indonesia. Berobat di Malaysia 6 kali lipat lebih murah, emang bener? Lagi jalan di Jakarta, ngeliat iklan kayak gini.
Pernah nggak sih kalian lihat iklan ini di depan kedubes Malaysia di Jakarta? Gue kira iklan ini mitos doang. Tapi syukurnya karena gue bisa kerja dari mana aja, gue ajaklah istri dan emak gue ke Malaysia. Sampai di sana kaget banget sama kliniknya. Selain kualitasnya yang bagus dan hasil lab yang cepat, yang paling membanggungkan adalah flat PP kita, hotel, plus medical check up itu masih lebih murah daripada check up di lab Indonesia. Sebenarnya gue miris dan sedih sih, kenapa gue nggak bisa dapat fasilitas yang bagus dan harga yang murah di Indonesia. Menurut kalian kenapa ya berobat di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia? Share dong pengalaman kalian kalau pernah berobat di luar negeri. Mak, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih, kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada? Lihat. Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macem deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Ribuan warga negara Indonesia lebih pilih untuk berobat ke Malaysia. Loh, kok bisa? Nah, baru-baru ini ramai di media sosial bahwa Kedutaan Besar Malaysia secara terang-terangan guys, mempromosikan pelayanan kesehatan dengan biaya lebih terjangkau seperti yang kalian lihat di poster ini. Hal ini memang sebuah fakta bahwa warga Indonesia sendiri lebih senang dengan layanan kesehatan atau melakukan pengobatan di Malaysia. Bahkan survei Kesehatan Indonesia atau SKI di tahun 2023 dari Kemenkes mencatat bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat di luar negeri, terutama di Malaysia dan Singapura. Bahkan mantan presiden kita Jokowi mengungkap bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat itu lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Institut Jantung Negara, Datuk Aizai. Ada sekitar 4.000-an orang Indonesia yang cuma melakukan check up aja ke Malaysia setiap tahunnya. Jadi mereka ke Malaysia cuma untuk check up guys, bayangin. Jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia cuma buat check up. Tidak hanya untuk medical check-up, negara ini juga menjadi destinasi untuk pengobatan kanker, pelayanan kesehatan reproduksi, serta kesehatan ibu dan anak. Bahkan bedah operasi dan pelayanan kesehatan tradisional lainnya. Imbasnya sendiri, negara kita kehilangan potensi pendapatan lebih dari 11,5 miliar US atau setara 180 triliun rupiah. Potensi kerugian yang cukup besar ini disampaikan oleh mantan presiden kita Pak Jokowi. Jadi Indonesia jelas dirugikan dari kondisi ini sebab ada potensi nilai ekonomi yang hilang dari negara kita. Sebenarnya apa sih alasan warga negara Indonesia ini lebih memilih berobat ke luar negeri? Data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, 93,5% keluarga di Indonesia menilai fasilitas kesehatan di luar negeri itu lebih lengkap. Kemudian dari survei juga 91,7% merasa layanan yang diberikan sesuai harapan. Dan 89,3% sisanya menilai pelayanan di luar negeri itu lebih cepat, tepat, serta akurat. Selain itu ada alasan lain yang diungkapkan dalam survei tersebut seperti ruangan yang lebih nyaman, petugas yang lebih ramah dan komunikatif, dan juga akses yang mudah untuk dijangkau. Selain itu, Ketua Umum PBID atau Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan alasan mengapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Salah satu alasannya adalah biaya obat dan transportasi di luar negeri itu ternyata lebih murah dibandingkan di dalam negeri guys. Jadi memang Indonesia ini masih tertinggal dalam sektor kesehatan ya guys. Saat ini rasio dokter di Indonesia itu hanya 0,47 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dan ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos dengan jumlah 0,3 dokter per 1.000 penduduk dan Kamboja dengan 0,42 dokter per 1.000 penduduk. Padahal menurut standar dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, idealnya ada 1 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Jadi bisa disimpulkan apabila suatu negara mampu mencapai angka ini, maka negara tersebut bisa dianggap berhasil bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan kesehatan warga negaranya. Nah, gimana nih menurut kalian? Ada yang punya pengalaman berobat ke Malaysia? Yuk coba komen di bawah.
Mika tahu tak, ini dia beberapa alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget berobat ke Malaysia. Selain katanya berobat di Malaysia itu lebih murah, pelayanannya itu bagus, cepat, dan juga alat mereka tuh canggih-canggih. Dan kayaknya cerita orang-orang tuh emang bener ya, karena ini aku langsung ngebuktiin sendiri. Datang ke 4 rumah sakit yang terkenal di kawasan Johor, Malaysia. Dan aku rekap keunggulan-keunggulan rumah sakit ini dalam satu video, biar bisa jadi panduan kalian, biar nggak bingung kalau mau berobat ke Malaysia tuh ke rumah sakit mana ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tonton video ini sampai habis. Jadi gengs, pagi ini aku mau berangkat ke Malaysia. Sebagai orang Batam, kalau mau ke Malaysia tuh gampang banget. Kita orang tuh tinggal naik ferry yang perjalanannya kurang lebih 2 jam. Itu langsung sampai ke Johor, Malaysia. Dari Batam ke Malaysia menggunakan kapal tuh sebenarnya ada beberapa pelabuhan ya. Tapi kali ini aku tuh lewat pelabuhan Situlang Laut. Tujuan aku ke Malaysia kali ini tuh karena aku mau medical check up gengs. Sebab medical check up di sini tuh harganya lebih murah daripada di tempatku. Tapi untuk detail medical check upnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Di video ini aku mau kasih 4 rekomendasi rumah sakit biar kalian gak bingung kalau misalnya mau berobat ke Malaysia. Yang pertama, ini namanya adalah KPJ Pasir Gudang. Rumah sakit ini tuh terkenal sama dokter ortopedinya, terus sama perawatan jantungnya dan juga respiratori atau sistem pernafasannya. Ini aku lagi ada di ruang UGD-nya gengs. Kalian bisa lihat ini mobilnya mirip banget ya, ambulannya kayak yang ada di drakor-drakor drama Korea gitu. Alat MRI-nya juga di sini tuh canggih-canggih, kalian bisa lihat ya. Mesinnya mantep. Dan ini aku lagi ada di lantai 8, mau lihat ruang VIP-nya. Kamar VIP-nya gede banget, dan ini untuk ruang pasien sama ruang tamu itu tuh dipisah. View dari jendelanya juga cakep banget tau. Di kamar VIP ini juga sudah ada kitchen setnya loh, jadi bisa cuci piring, manasin makanan, dan ruang tamunya juga cukup besar, bisa untuk menerima tamu. Yang kedua, ini namanya adalah KPJ Putri Specialist Hospital. Nah, kalau di rumah sakit ini yang terkenal itu perawatan pediatriknya atau perawatan bayi dan anak. Jadi kalau mau ngerawat anak kalian yang sakit, cocok banget di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini juga terkenal tuh sama perawatan lutut dan jantungnya. Ini Dr. Chung, ini dokter ortopedik dan spine surgery terkenal banget. Dan untuk mesin MRI mereka ini juga udah yang terbaru gengs, kalian bisa lihat. Wow. Jadi intinya menurut aku rumah sakit ini cocok banget buat kalian yang mau berobat tentang anak, perawatan lutut dan juga jantung. Selanjutnya yang ketiga, ini namanya adalah Rumah Sakit KPJ Bandar Dato' On. Kalian lihat geng, ini rumah sakit mall atau hotel sih, gede banget, bahkan ada eskalatornya. Buset, bangunannya juga bener-bener lebih modern dibanding dengan beberapa rumah sakit KPJ yang kita lihat tadi. Untuk rumah sakit KPJ Bandar Dato' On ini tuh terkenal sama neuro dan juga spine surgery-nya atau ahli bedah saraf dan bedah tulang belakang. Alat mesin perawatan jantung mereka juga ini keren-keren banget. Untuk mesin-mesin memang kayaknya KBJ nggak ada yang zong sih, mesinnya betul-betul luar biasa. Di rumah sakit KPJ Bandar Dato' On ini juga sangat terkenal dengan yang namanya ophthalmologi atau perawatan yang terkait dengan bola mata. Untuk endoskopinya juga di sini tuh canggih. Walaupun semua rumah sakit KPJ itu rata-rata ada endoskopinya, tapi yang di Dato' On ini mereka memiliki mesin yang paling terbaru. Cafe di sini juga view-nya cakep ya gengs ya, makan sambil ngeliatin jalan tol gitu. Yang keempat, ini namanya adalah KPJ Johor Specialist Hospital. Rumah sakit ini tuh terkenal banget dengan perawatan jantung dan paru-parunya, sama IVF atau yang biasa kalian sebut tuh dengan bayi tabung, dan juga perawatan kanker karena mesin mereka kalian bisa lihat ini mesinnya canggih banget. Jadi emang dari keempat rumah sakit tadi tuh semuanya canggih-canggih gengs. Semuanya bagus-bagus, semuanya lengkap-lengkap dan canggih-canggih. Untuk harga juga sama aja. Cuman setiap rumah sakit pasti ada keunggulannya tuh di bidang apa. Itu dia yang aku jabarkan tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kira-kira kalian mau ke rumah sakit yang mana nih gengs? Komen di bawah. Saya Tantowi Yahya, saat ini tengah berada di Penang, di Georgetown. Bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia. Dari Medan terutama, kemudian ada juga dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua, dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research, dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Penang untuk melakukan pengobatan maupun check-up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi.
Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya. Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Nah, hasil seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check-up tambahan ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam. Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah, barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat, sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama murah. Ya, saya katakan murah. Karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Penang itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Sambil contoh, saya ketika keluar itu harus menebut 7 macam obat. Nah, saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba? Pak, kalau usul saya ambil di luar saja. Karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini. Kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu, ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. I was shocked by hospitals in Malaysia. I checked out a few of the best hospitals in Kuala Lumpur, Malaysia, and I was surprised at how world-class yet affordable they are. First of all, it was extremely convenient that everybody could speak fluent English and answer all of our questions quickly. My husband injured his hand and needed to get a consultation with a specialist. We just showed up at the hospital and the orthopedic specialist was available the same day, for which we paid $40 for an appointment. It went really smoothly. The doc took their time to explain everything to us without rushing it. Because of how nice the experience was, my husband decided to have a small surgical procedure done on his hand, and again, the whole process was efficient, but the doc did an amazing job. The surgery cost around $2,000. Not cheap, but way cheaper than the $10,000 to $15,000 he would have paid in the States. Did I just go for the cheapest doctor's appointment here in Malaysia? I think I did. I arrived in Kuala Lumpur just 2 days ago, and previously I had an infection in this ear, so I used some medicated drops in it, and eventually the pain went away, but it's been like 2 weeks now and I still can't hear very well out of it. I figured I'd just research online to see if I can find some affordable clinic for someone to take a look at it, and I ended up finding a place called Clinic Alpha. So I figured I'd take the subway there because it's really close to the Pandan Jaya subway station. It was really easy to get to. And by the way, this place is also awesome because they are open 24 hours. How convenient is that? And this is not a sponsored video, by the way. I'm just amazed by their service. So I walked in there. I just gave the lady my passport. She registered me into their system. I sat down. I waited for like 2 minutes and the doctor was ready to see me right away.
I was only in the doctor's office for like 2 to 3 minutes. There was no need to stay any longer. She used this really modern instrument where she can see inside my ear canal and actually take a picture. So she showed me my ear canal, and she basically said there wasn't much that we could do because this was just going to heal on its own in about a month. And then it was time to pay, and I was amazed when she told me the doctor's consultation was only 30 Malaysian ringgit, which is about $6 to $7. Now, if that's not the cheapest medical consultation I've ever had, I don't know which one is. So if you're looking to cut costs here in Kuala Lumpur, I'm not sure if they have these all over Malaysia, but they definitely have them here in Kuala Lumpur. If you're looking to cut costs on medical consultations, do visit Clinic Alpha. My boyfriend has to go see a doctor today, and we're currently in Kuala Lumpur traveling, and we think he might have an ear infection that's just not getting any better. But we rang a doctor and they said we could come in straight away, which feels so strange for us because in the UK you literally have to wait weeks to see a doctor. But we arrived and he was immediately seen by a doctor. It was all so quick. I was slightly worried that it was going to be so expensive to be seen by a doctor abroad, but luckily we've got insurance just in case. And then 5 minutes later he had his medication and it was all done. So we just left the health centre and it was actually really successful. So essentially they just said that like you might have an infection, it was just a bit like inflamed. Yeah, he just said there's no blockage, there's inflammation, here's some anti-inflammatory tablets, here's some, still don't know what the drops are for, and then he gave me some antibiotics because he said it could lead to an infection, so it's better to just eradicate it. I don't really know. The best part about all of it is that all that medication, the checkup, everything came to 44 ringgit, which is less than a prescription would probably cost you in the UK. It's actually crazy. It really does blow my mind just how efficient and sort of streamlined it is going to see a doctor here in Malaysia compared to the UK. So today, for example, Amy had to see a doctor because she needed a new prescription. Now in the UK, you'd have to phone the doctor and you'd probably be waiting, I don't know exactly, at least a week, maybe a couple or even a few weeks. I've not been in the UK for over a year now and I've not used a doctor for a very, very long time, but I do know they have very long waiting lists even just to see a GP, and that's if you can even get an appointment. But today we were just walking along, Amy saw a clinic and said, oh yes, I need to see a doctor about my prescription. So no appointment, walked in, said would it be possible to get an appointment, and they said just wait. 5 minutes, Amy sat there and then she saw a doctor. Simple as that. Walked in off the street, sat down for 5 minutes, saw a doctor. No 2-week waiting time, no, waiting lists or no appointments available. Just as simple as that. It was such an easy process. She was in with the doctor for, a few minutes, got a prescription, and the whole thing was sorted. So how exactly it has gotten to the point that it has in the UK now, where it's virtually impossible to even see a doctor, and definitely you're never going to see one on the same day, and probably not even the same week as when you actually need to see them, and over here in Malaysia, it just goes to show that these things can work well, can be very efficient, streamlined, and just properly organised. And well done, Malaysia. Absolutely incredible service there. And the reason I was so happy to come to this hospital today is because when I read the invitation, I remember that 12 years ago I actually came to one of your 30 hospitals, Damansara Hospital, and I did a surgery that it went very well. And I was very, very happy with the staff, and I'm feeling alright. Very excited, actually. I'm very excited to see 12 years later what it looks like now. The new looks of the new KPJ. This is our rehab center. Oh, this machine, what is that? This is an anti-gravity treadmill. To get back to walk without all the pressure of your body. We are using it often. We see a lot of progress. So now we are going to level 9 to see the new executive suite. This is the place for the patient. This is the shower. Oh, the shower is very big. Wow. Yeah, it's a huge shower. Oh, you have a companion room with a nice view as well for the companion. Have a look at the lobby. This is just the lobby. Hotel Lima Bintang. This is a premium lounge, 1,500 per year. Welcome drinks, our biscuits. Yeah, I got some food. Home kitchen, yeah? Correct. Diagnostic imaging services. The best, the latest technology that we have here. I haven't heard about that treatment yet. Medical breakthrough heart surgery. This is a minimally invasive heart surgery led by Professor Shahrul Amri, who is a very, very well-known surgeon in Malaysia. Normal surgery leaves a very big scar. Here, we don't do that anymore. We come from this side. Here, it's all minimally invasive. Some of the latest technology, some of the friendliest staff that I've ever met. This hospital is an achievement to Malaysia. Macam pyramids of Egypt. Just look at that. I love hospitals in Malaysia. Well, yes, I've only had experience with private hospitals in Kuala Lumpur, but still I'm impressed. Today my husband and I returned to Pantai Hospital for his post-surgical checkup. We arrived 4:30 p.m. and were asked to wait.
But a minute later, his surgeon invited him to evaluate his recovery. It went really smoothly. Doc took her time to answer all of our questions. We were expecting to pay around 115 ringgit for the checkup, but surprisingly, they only charged us 10 ringgit for a registration fee. I'm impressed by service, our doctor's expertise, and the quality of healthcare provided by hospitals in Malaysia. We really have such efficient healthcare system. Trust me when I say we got it good. A Malaysian who lived in the US before. I completely agree, and I've made videos in the past saying about how efficient the healthcare system in Malaysia is compared to what I'm used to back in the UK. And when I make videos about the efficiency of the Malaysian healthcare system, I do often get comments from Malaysians saying that of course there are waiting times. You do have to wait if you go to a public hospital to see a GP, that kind of thing. And yes, you do. That's probably the same in any country that has a public healthcare system. But the difference is that it's got so bad now in the UK that people are waiting weeks and weeks just to get an initial appointment. We're not talking about seeing a specialist, we're talking about simply seeing a doctor to get a referral. As we can see here, 1 in 20 patients in England wait at least 4 weeks to see a GP, figures show. That's to see a GP, like I say, not a specialist. So if you've got a pain or an illness, you just need to see the initial doctor, you could be waiting up to 4 weeks for that appointment. And in addition to that, 1 in 6 appointments, which is about 5.4 million people, the patient was forced to wait at least 2 weeks after booking just to see a GP. Now imagine you've got something wrong with you, you're feeling unwell, or you've got a sort of a pain that's worrying you, you desperately want to see a doctor, and you're made to wait between 2 and 4 weeks just for that appointment. And in fact, it has gotten so bad that GP waiting times in the UK are now worse than Rwanda, China, and Russia, this study has found. Compare that to Malaysia. Malaysia's public hospitals have long waiting times for patients, with some reports of patients waiting more than 2 hours from registration to getting a prescription. The average time for medical consultation is 18.21 minutes. So you can see there's quite a disparity between having to wait 2 to 4 weeks and having to wait a couple of hours. And this is why I always say that being over here, I see such a high level of efficiency compared to what I'm used to in the UK. As to why it's so bad in the UK, you've had spending cuts over a number of years by the government, basically making it so that nurses and doctors are underpaid. They are better off leaving the country and going to be doctors and nurses elsewhere where they get paid properly, or moving into the private sector. So the NHS, the thing that we pay taxes for, to have an efficient, free, at the point of service health system, is sadly falling to pieces. So yes, Malaysians, your public healthcare system may not always feel perfect, and it might be frustrating that you have to wait, but honestly, count your blessings that you do not have to put up with the current state of the NHS in the UK. I really did not want to do this because I don't like doctors, but he convinced me. Let's hope I'm not dying. We're getting a health screening done here at Sunway Medical Center. In the US, this would cost how much? $5,000. Pablo Macarini. If you know, you know. Vision. Well, I just got my eyes done, and my eyesight is not the best. Just got blood work done, and now I'm off to the UNC. Ready for the chest. Oh, the heart? Okay. I was supposed to get a pap smear and a urine sample done, but they just told me that I can't do it because of the day of my cycle. What's that? Shake. I just got done doing the ultrasound. They did an ultrasound of my breasts and of my pelvic area. My ovaries look good, breast looks good, so there's no lumps or bumps. Yes! We just got done. It was cheaper than advertised. Mine was $156 and yours was $186. Now we got little coffee vouchers, so we're gonna go get some food because we did fast all morning and I'm starving. The overall experience, 10 out of 10. You know, one of the reasons I love KL so much is because you can do whatever you need here. So today, me and Bob are coming to Clinic Dr. Prevent to get a typhoid vaccine. Yeah, our typhoid has run out and we're topping it up. Let's see how it goes. We got Harry Raya decorations up. Cute. And the doctors. This is actually a little bit of a novelty because at home in the UK you'd have to make an appointment and wait probably ages. It's but not here this easy we in the UK. Yeah, it's not this easy. We've just
walked in, and we're just going to get it. It's perfect. Well, that literally took like less than 1 minute to do meet and book. So now we just have to pay. That had to be one of the easiest vaccinations I think I've ever had. We have our vaccination certificates here and it costs just 80 ringgit per person, so pretty very good. easy. Much better than at home in the UK. Yes, 10 times better than England in the again, UK. Another thing that's just easier in Malaysia. Specialist doctors. This is what surprised me the most when I first moved here. In Australia, if you want to see a specialist doctor, it's going to take you weeks, if not months, to book an appointment with them. I never understood why it was so complicated and ridiculous. And then when you finally did meet them, even if you had private health insurance, it would cost you a few $100s on top of that. So I've had some very expensive and stressful journeys with specialist doctors in Australia. Now in Malaysia, the experience could not be any more different. Specialist doctors are everywhere and they're not lower quality. These doctors are studying in Australian, UK, US universities. They've come back to Malaysia and they're practicing here. You show them your app with the insurance and you get to see the specialist pretty much straight away. When I saw the specialist, he was very friendly and he sent me to get an MRI instantly. So I went down in the same building, got the MRI, and then when that was done, they sent it straight back to the specialist. I went straight back to the specialist. I didn't need to book in for another appointment weeks in advance. I got feedback from him. It only took a few hours. And the best part of all of that is that it was completely free. Data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2012 udah mencatat banyak warga Indonesia lebih suka berobat ke luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura. Bahkan Pak Jokowi bilang tiap tahun lebih dari 1 juta orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Cuma check up aja ke Malaysia bisa sampai 40.000 orang tiap tahun loh. Alasannya, layanan cepat, fasilitas lengkap, biaya lebih murah, dan pelayanannya ramah. Dalam survei, 93,5% keluarga Indonesia nilai fasilitas luar negeri lebih unggul. 80,3% bilang pelayanannya cepat dan akurat. Sayangnya, ini juga nunjukin masalah dalam negeri. Rasio dokter Indonesia cuma 0,47 per 1000 penduduk, masih di bawah standar WHO. Akibatnya Indonesia rugi besar hingga 180 triliun rupiah per tahun karena uang rakyat mengalir ke luar negeri. Malaysia sendiri pintar memanfaatkan peluang ini lewat wisata medis. Dari pengobatan kanker, kesehatan ibu anak, hingga pengobatan tradisional, semua bisa diakses dengan mudah dan profesional. Fenomena ini seharusnya jadi bahan introspeksi. Saatnya Indonesia berbenah, tingkatkan kualitas layanan, tambah tenaga medis, dan bangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dalam negeri. Bukan soal kalah atau menang, tapi bagaimana kita bisa buat rakyat merasa aman dan nyaman berobat di tanah sendiri. Baby, you